Hubiriwa kwa siku hizi tayari imeonyesha kupoteza imani ya kweli ya Yesu Kristo. Voilà, samani kidogo nitakukomplete. Labda ningelipana kwanza nimero yenye ba auditeri yetu banaweza kuwa na reagir, banaweza bakauliza pourquoi pas meme basi complete kwa maneno yenye tuko tunasema. Ni mzuri zaidi. Kwa huyu mwenye kwa anatufuata hapa sasa anaweza kaita en direct. Tuko na nimero ya Airtel. Nimero ni 097 097 45 097 08. Tunarudilia 097 45 097 08. Pale unaweza tuma message au unaweza ita en direct, tutakusikia. Unaweza kuwa na swali, unaweza ukauliza, au unaweza kuwa na wewe pia ya kuchangia juu ya mada. Na labda narudisha kauli kwenye mtumishi wa Mungu Enoke iko hii. Kwa nini swali iliulizwa? Paske leo mdunia tunakuta maimani mingi. Kuko maimani yenye banaonekana banawakilisha imani yao kupitia mavazi. Parfois banavala robe ya mweupe, parfois banavala mavungu ya vert, parfois banavala nguo za rouge, parfois banavala bitambala mkichwa, bitambala meme banaume banafunga mabitepe mkichwa, bengine banaacha mandevu, inawakilisha imani yao. Bengine banakatala kula samaki paski banasema njo Mungu wao. Bengine banakatala kula ngombe, bengine banasema batumishi ba profete fulani njo ba Mungu yao banamtumikia. Bengine donc kila batu, bengine banajua no mwanamke fulani wala mama fulani njo mama nani kama mama, na ule mama njo banamtia nafasi ya mbele kusema ule mama ata baombea kwa Mungu wao. Unakuta kama imani inaingia mozoruba, inaingia tourbillon, inaingia desordre. Sasa hapa auditere yangu benye biko bananifuata sai, habajue ule kweli imani ya kweli ile ya Kristo iko wapi. Bengine banamfuata imani ya Kristo, bengine banamkamata Yesu kama ni mwana wa Mungu. Mwa ile imani ya Kristo. Bengine banamkamata Yesu kama ni Mungu mzima, tena Mungu bila shaka. Sasa unakuta auditere biko na probleme mweko tres serie. Sasa ningelipenda nyie batumishi, wakati mnaoitwa kwa hii emission, mupatie batu mwangaza. Ile imani yenye ilipotea ya kweli ya misingi ya mitume na manabii, tutaipata wapi? Iko wapi? Karibu tena baba. Asante ndugu yangu kwa swali ambalo umeswali kuhusu kipindi je, imani ya Yesu Kristo ingaliki duniani? Nilitangulia kukuambia kwamba ndiyo, injili ya Yesu Kristo ingali duniani. Kwa sababu nikisema kama haiko, ni kusema Yesu hana kitu hapa kudunia, na wakati sisi tunaitwa kanisa lake Kristo, na tuko hapa kudunia kutangaza injili yake ya kweli. Yani sisi tungali. Ila nilikuambia kwamba injili inayohubiriwa leo sio hiyo ambayo Yesu aliachia mitume. Ila inakuwa injili yenyeko kinyume na ile yenye Yesu aliagiza mitume wake. Leta mama. Kwa mfano, sio kwa mfano, Yesu mwenyewe alijua kwamba aba batu watatokea benye bataleta injili yenye iko kinyume na neno lake. Sawa. Kwanza Yesu anaisema mkitabu ya Mathayo 24 yake tunaweza kuisoma. Okay. Inasema hivi: kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatokea, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Ni kusema mpendwa wangu unanisikiliza, uliye mbali na karibu, tayari Kristo kama vile Mungu, yeye Mungu alikuwa alishajua kwamba kutatokea watu benye batakuja kupoteza imani yake. Njo anaanza kuambia wanafunzi wake, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu, nao watasema mimi ndiye Kristo. Kupitia hiyo injili ya Kristo, hawa manabii, hawa mitume tayari wametokea duniani, na wao ndio wako ndani ya uwanja wakitetea injili ya uongo ambayo mitume hawakuitetea. Tunapochunguza kitabu cha Wagalatia 1:6-8 yake, hata mtume Paulo naye, kwa sababu mtume Paulo aliitwa na Yesu Kristo peke yake,
katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9, kila mtu anajua ile jinsi mtume Paulo alikutanana na Yesu alipokuwa akienda Damaski kwa kutesa kanisa la Mungu. Na Paulo anarudilia kwa hii Wagalatia 1:6, anasema hivi, aseme nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine, wala si nyingine, lakini wapo watu watakao wataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Eske unanisikia ndugu yangu? Kwa hiyo swali yako nane inaendelea kusema hivi, lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliowahubiri, alaaniwe. Hii ni maneno ya mtume Paulo, kwa sababu naye Roho alimjulisha kwamba yeye sawa vile mtume wa manabii, yeye sawa vile mtume wa mataifa ambaye Mungu alimtuma kwetu sisi mataifa. Naye anatuambia kwamba mtu yeyote atakayehubiri injili ya namna nyingine alaaniwe. Sasa injili yenye iko leo ni injili ambayo Paulo hakuijua, ni injili ambayo Petro hakuijua, ni injili yenye Filipo hakujua. Yaani kwa ufupi mitume wote 12 hawakujua hiyo injili. Ndio inaonyesha sura, picha kwamba injili ya Kristo imepotea duniani. Sijui kwamba unanielewa kwa swali. Hiyo ndio inaonyesha kwamba injili ya Kristo inapotea, kwa sababu wale walioitetea kweli ya injili ya Kristo, hawa makristo ya uongo ndio waliowaua na kuangamiza, na baada ya kuwamaliza walijua kwamba injili naisha, wakatia mambo walitaka kutia wakatia, na wakatosha mambo walitaka kutosha wakatosha. Kwa hivi tuna mambo mengi ya kusema juu ya injili ya kweli ambayo ilipotea duniani. Asante ndugu yangu, tunashukuru mtumishi wa Mungu kwa maneno ambayo unasema. Kwa kweli tunaendelea, tuko en direct kwa huyu mwenye atachangiza. Tuko kwenye Radio Bukavu FM, numero ya frequency ni 90.9. Na kila leo tunabambia kama mwenye kwa nasafisha sauti yetu kusudi ikufikia avec succès pale kwako kunyumba, habiko bawili wala batatu, ni baba yetu Aganze njo mwenye iko anafanya, anagusa, iko na preske mikono sijue ngapi, anagusa huko na anagusa huku kusudi sauti yetu endelee na kufikia pale. Na kama utakuwa na